Eto, 22 pesos lang to. Yes, sir. 20 Naka-unlimited gravy pa. Naka-unlimited gravy pa yan, sir. Buhusan natin, oh. 22 pesos, naka-unlimited gravy. Grabe naman yun, oh. Napakarami na lang, sir. Okay na po, okay na po. Ayun, oh. Unlimited sauce talaga yan, sir, ha? Ayun, oh. Grabe. Sige, okay na po yan, sir. Grabe, for only 22 pesos mo nga lang, ay meron ka na ditong fried chicken na may kasamang rice tapos naka-unlimited gravy ka pa. Bukod nga sa mura nilang fried chicken, ay meron din sila ditong street foods na naka-unlimited sauce. Dito nga lang yan sa Compadres Crispy Fried Chicken na matatagpuan sa Barangay San Agustin, 13 Martires City. Bossing! Yes, sir. Bossing, ano yung mga tinitinda nyo dito, bossing? Street food, sir, saka fried chicken. Fried chicken tsaka street foods. Eh sir, Mm, normal sir. na po yan eh. Meron nga po nun sa kanto namin eh. Anong Wow. special dyan, sir? Special po sa fried chicken namin, sir. Hindi po siya frozen meat. Lagi po fresh yung aming manok. Kaya nakasigurado po tayo na masarap lagi yan, sir. At saka meron din po tayo street food namin, sir. Yung po street food namin, sir, hindi na po yan nire-reheat. Yung po katulad dito, sir, yung matitira niyan, kinabukasan, hindi na yan pwede, sir. Eh di laging bago, sir. Sure, sir, na lagi tayong bago. Magkano po ba yung fried chicken nyo dyan, sir? Sa halagang 22 pesos, sir, meron ka ng kanin at meron ka ng manok, may unlimited gravy ka pa, sir. Pwede makita, sir. Oh, sure, sir. Sige, Ito, sige, sir. ha, Patingin ako. Ayan, sir. Ano yan, sir? Ayan, sir. Eto, 22 pesos lang to. Yes, sir. 20 Naka-unlimited gravy pa. Naka-unlimited gravy pa yan, sir. Buhusan natin, oh. 22 pesos, naka-unlimited gravy. Grabe naman yun, oh. Napakarami na lang, sir. Okay na po, okay na po. Okay na yan. Talagang ano to, sir, kahit gano'ng karami. Opo, sir. Basta, eto, bali eto, 22 lang to. 22 pesos, sir. Napakamura, sir. May kinikita ka pa ba dito? Meron naman, sir. Kahit konti lang. Basta tuloy-tuloy ang customer natin bumili at masasarapan naman sila. Grabe, oh. Talagang kahit estudyante, kayang-kayang bilhin to, Opo, eh, no? sir. Eh, sir, mga magkano pa po yung ibang part ng manok dyan, sir? Meron tayo, sir. Yung wings po natin, sir. 20 pesos. Yung po ating drumstick, 20 pesos. Yung ating thigh part, 30 pesos. At ang pinakamahal na po namin, sir, na part ay yung half breast namin, sir, sa halagang 40 pesos lang. Pinakamahal na po yun, 40 pesos lang. Opo, sir. 40 Grabe pesos. naman, napakamura. Eh, sa mga street foods nyo, bossing, magkano? Ito po yung lumpia gulay namin, sir, 10 pesos. Ito pong veggie ball, 10 pesos. Ito pong dynamite, 20 pesos po yan. 3 piraso na po yan. Ito po, 20 pesos. Saka ito po, cheese stick, 20 pesos, sir. Yan lang po. Sa mga street foods nyo, sir, naka-limited sauces din yan. Opo, sir. Cheese stick. Sir. Ayun, oh. Naka-limited sauce din to, sir. Unlimited sauce din yan, sir. Sige, sir, palagyan po ako ng sauce. Ayun, oh. Unlimited sauce talaga yan, sir, ha? Ayun.